हेलो एका एका अंतपुर कौन भावुल अरे कौन भावी तुमरी कथा एने भावुली कहीं जाच ना कहीं ना अरे कहीं अरे तुम कथा देती परा मत साक्षात करने तो मुझे चली आसली लो हेले तुम पति परमेश्वर नहांती तो जमारू नहांती हेले जानिछ अरे मु तुमको किछि कहबा पई चाहूची कौन कही भल सीता ताहेले सुनिबा सुनिबी ना रुद्र सीता तुमर लागी मन राजा मोई रानी बनी छे सयने सपन साथी केते झोरे हेउछे ए मोर मन राजा गो लोकी लोकी भल पाउछे कौन जानिछ कौन लो सीता पाइछे साथी ओकिया बती हेइछे तुमर मैरानी प्रेम पिराती अठा लागी देई सकाए मोहनी पाइछे साथी ओकिया बती हेइछे तुमर मैरानी प्रेम पिराती अठा लागी देई सकाए मोहनी
ହଳୁ ସୀତା ସତରେ ମୁଁ ଆଜି ନା ମୋ ପାଖରେ ତୁମକୁ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି। ଆରେ ସୀତା ହଁ ଭାବିଲୁ ଆଜି ତମକୁ ପାଇଁ ମୋ ମନଟା ବି ଭାରି ଉଚ୍ଛନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଲୋ। ସତରେ ଆରେ ସୀତା କଣ ହଲୋ ତମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି। କି କଥା ମା? ମୋ କଥାଟା ରଖିବ ତ? ନିଶ୍ଚୟ। ଆରେ ସୀତା ଏମିତି ବି ମୁଁ ପୁରା କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଗଲିଣି ଲୋ। ମୁଁ ତମ ରାଣୀ ଅନ୍ତପୁରରେ କିଛି କ୍ଷଣ ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଲୋ। ଓ ତାମାନେ ଏଇ କଥା? ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦୁହେଁ ଯାଇ କିଛି ଘଣ୍ଟା ସେଇ ଅନ୍ତପୁରରେ ବିଶ୍ରାମ କରିନେବା। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଲୋ ସୀତା। ଆସ ତମ ଅନ୍ତପୁରରେ ମୁଁ କିଛି କ୍ଷଣ ବିଶ୍ରାମ କରି ଚାଲିଯିବି ମୋରି ରାଜ୍ୟକୁ। ଆଜି ପରିବେଷଣ ଜାରି ରହିଛି ଏ ବର୍ଷର ସେହି ସୁପରିଚିତ କାହାଣୀ ଫୁଲ ହଜିଗଲା ଫୁଲ ବଣରେ ବା ଉଦଣ୍ଡି ସୀତା। ଏହି ନାଟକରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇ ମିଛାପାଲି ଗ୍ରାମର ଶ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ସେଇ ବନ୍ଧୁ 10 ଟଙ୍କା ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଦଣ୍ଡର ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛୁ। ଜୟ କଳା ଜୟ କଳାକାର। ତାହେଲେ ଯିବା ରୁଦ୍ର, ଅନ୍ତପୁରରେ ଆମେ ଦୁହେଁ କିଛି ଘଣ୍ଟା ବିଶ୍ରାମ କରିନେବା। ତାହେଲେ ଚାଲ ଲୋ ସୀତା। আজি जो बंधु माने की हिलियन आउ रानी रूल अंशग्रहण करिसंते तांकर कळे अत्यंत खुशी होई केशव माछी नित्यानंद ओ पुरन सिंह एवं तांकर संग संगे रूपधर धरुआ सेई बंधु माने मिसी 60 टंका अर्पण करिसंती सेई समस्त दानदाता बंधु मानकु हमर अनुष्ठान तरफरु हार्दिक हार्दिक अभिनंदन जणाउछु। जय कलाकार। सीता, हेलो सीता, सीता, स्वामी आपण? हाँ वो हेले कह ए राणी अंतपुरे किए जड़े अच्छे? मोहरी अंतपुर मध्य नाई तो स्वामी मो एका एका अच्छी कहीं जमा नहांती हेले एमिति तू तो मोमो होउछ काहे सत कह ए राणी अंतपुर की अच्छी? नहीं जमार के नहांती मो एका एका कहीं नहांती ना। अरे हिले की রানী অন্তপুরে বসে রুদ্র সমন্ত রায় মতে চিনি পারুনাহান্তি ও রাজা। আরে অলক্ষণী তু ମୁଁ ନଥିବା ସମୟରେ ଏମିତି ପର ପୁରୁଷକୁ ଡାକି ପ୍ରେମ କରୁଛି ପ୍ରେମ? କଣ କହିଲ ମୁଁ ଅଲକ୍ଷଣୀ? ଆରେ ମତେ ତ
ବାହା ହୋଇ ମୋର ଦେହ ସୁଖ ତ ଜମାରୁ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ କହିଲ ନା ମୁଁ ଅଲକ୍ଷଣୀ ଆରେ ଯୋଉ ରୁଦ୍ର ମତେ ସବୁ ଦେହ ସୁଖ ଦେଉଛି କଣ ତାକୁ ଦେହ ସୁଖ ନେବା କଣ ସେଟା ମୁଁ ହେଇଗଲେ ଅଲକ୍ଷଣୀ ରୁଦ୍ର ଦେଖୁନ ଏ ବୃଦ୍ଧ ରାଜାଟା କଣ କହୁଛନ୍ତି ମା ଛି ଛି এই সামান্য প্রেম পাই তুই এতে লোক খসিগলু তোতে টিকে লজ্জা লাগুনি আরে এতে বড় জেনাবলীর রাজরানী হই এমিতি নিজ কর্ম করছু আরে কুল কলঙ্কিনী মুখে নাহি লাজ পরপুরুষকু ডাকি করু তু কুকার্য আরে কুল কলঙ্কিনী মুখে নাহি লাজ পরপুরুষকু ডাকি করু তু কুকার্য অলক্ষণে ভ্রষ্টাচারে কুলর বারে রে रे निर्बोध तू मध्य चली आसीचु मोर ए सुरा संसार को अरे नारे माछ लोभी दुर्बुद्ध पामरा अरे भगा प्रकृति तो अरे दुराचारा अरे नारे माछ लोभी दुर्बुद्ध पामरा अरे भगा प्रकृति तो अरे दुराचारा যদি তোর জীবনের আশা থাকে এ রাজা দুষ্মন্ত গোটে থর ক্ষমা করে দউছি চলে যা মো সঙ্গ आय राजा दुष्मंत सेन अरे तू कहला क्षणिके मात्र हाय रुद्र सामंत राय चली जीव रे हाय रुद्र सामंत राय भी एते भीरु नुह आईने तू कौन कहलु मो घंटी मो शिरोटा अलगा गरीब तोर जदि जीवन को आशा थाए तुरंत मो सम्मुखर चली जा क्षणी तो मुंडटा को मो अलगा करदेवी राजा सन्तोष उठावे उठा अस्त्र हो जाऊ शक्तिर परीक्षा तेरे उठा अस्त्र शक्तिर परीक्षा जो थोस से जोड़ा